देखो सरगर दूत जगतरे आसिले अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार देले। सरगर जणे दूत जगते आसिले अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार देले। देख सरगर जणे दूत जगते आसिले अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार देले। प्रभु यीशु जन्म हेले देख सरगर जणे दूत जगते आसिले अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार देले। देख सरगर जणे दूत जगते आसिले अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार देले। सही क्षणी में सपाळक बाहरी पड़िले बेथली में जीशुकर अन्वेषण करिले। जीशुक दर्शन ईश्वर गौरव कले सही महान संदेश को प्रकाश करिले। दर्शन ईश्वर गौरव कले सही महान संदेश को प्रकाश करिले।
ସ୍ୱରଗର ଜଣେ ଦୂତ ଜଗତେ ଆସିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଦେଲେ। আশ্চর্য মন্ত্রী পরাকান্ত পরমেশ্বর অনন্তকালীন পিতা সে শান্তি রাজা মোর। ଆନନ୍ଦରେ ଆଜି ଗାଇବା ମହିମା ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରମୟ ପାପକୁ କରିବେ ସେ ଦୂର। আশ্চর্য মন্ত্রী পরাক্রান্ত পরমেশ্বর অনন্তকালীন পিতা সে শান্তি রাজা মোর। ଆନନ୍ଦରେ ଆଜି ଗାଇବା ମହିମା ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରମୟ ପାପକୁ କରିବେ ସେ ଦୂର। আজি দাউদ নগরে গুহাଳ কুণ্ডরে বেথলিহিমরে মেরিଙ୍କ କୋଳରେ ଆଜି ଦାଉଦ ନଗରେ ଗୁହାଣ କୁଣ୍ଡରେ ବେଥଲିହିମରେ ମେରିଙ୍କ କୋଳରେ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନମ ହେଲେ। ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନମ ହେଲେ। ଦେଖ ସରଗର ଜଣେ ଦୂତ ଜଗତେ ଆସିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଦେଲେ। ଦେଖ ସରଗ